Okay, good morning, good evening, good afternoon. Physics for Engineers topic optics video support. Padayon na kita. Problem 17. Light enters a solid pipe. So this is a solid pipe made of plastic having an index of refraction 1.60. The light travels parallel to the upper part of the pipe. So didi maagi you want to cut the face AB iniya iibanan mo hiya so that all the light will reflect back into the pipe after it first strike the surface. So dire mo karoyag may gumawas nga light. So ano kuno ini nga you want to cut this face AB. So actually timo angle hini ano timo ka angle hini amo ito angle back into the pipe after it first strike that face. So kung maigut niya ano kuno pinakadako hini, what is the largest theta can be if the pipe is in air. So meaning iti palibot is in air. So actually ini nga topic is adto na ini ha total internal reflection. Balik ani kita. Total internal reflection is dito niya formula. Amon tiya discussion pinaspasay lang. And of course you can read amon ta kung pagkaintindi. Give to students formulas chapter 10. Awar na ako maghatag ano kay ayan mga formulas formulas optics tadi. So total internal reflection di man niya. So may da kasi kita tinatawag na critical angle. Unang condition ini your NB is lesser than NA. Di ba ang kanina NB is greater than, meaning adi andurod ako. Yan na andurod ako na NB. So applicable niya kung ini let's say amo na to nga plastic tapos di air aniya surrounding. So ibig sabihin may dito ya critical angle nga pwede it imo mga ray diri malapos diri ma-refract but ma-reflect. Amo ito may tinatawag nga critical angle nga kadako. Critical angle, the smallest angle kundiin pinakagutay nga angle ito, imagine na din natin problem. Drawing ko anay. So may da kita sugad. An aton la drawing animo la edge ha iniya. So may da nimo ray nga traveling tipakadi. Ay control Z. May dani mo ray nga traveling tipakadi. So nasa rin nga total internal reflection kun may da kun ini nga air di amin nimo material ini amin niya ani material diba ini nga material ini nga imo material is may daniya critical angle ini critical angle kundiin ma-reflect tigla may dani mo ito critical angle tikang didi agintat ginistoryahan tikang didi ha bot nga kundiin ini nga imo ray diri ini malapos kundi mabalik yang adi may dat niya dida critical angle. Ibig sabihin pag lumagpas ito nga critical angle smallest kasi ito ya tipakadi maunat siya tipakadi pat imo ray nga tanan itira mabalik diri malapos nga na ito nga critical angle nakakalculate na amin itiya formula sin theta critical is equal to sin sin NB over NA. NB adit imo NB
adit imo NA, ani mo kanan glass. So again, NB is lesser than, greater than, lesser than ada. Lesser than. Let's go back to our condition. NB is lesser than, okay? So aminit case nga NB is lesser than NA, meaning adi air, adi probably a solid material. So it equation is governed by your governed by NB all over NA. NB all over NA. May dito niya critical nga angle. So actually tatong ko compute didi, kita ko ni drawing, adiya nga angle ini. So himontay ni nga alpha. Adi kasi ginhimo niya nga beta. So alpha in here. Alpha ini kasi is theta. So actually an imo smallest kay smallest man niya the minimum nga angle, meaning dumako pa nga nito magtagilid nga niya nga tanan nito nga ray magkakasulod. Amoy kasi total internal reflection. So kung pinakaguti itiya, iniya pinaka-maximum. Kaya of course, kung mag-tilt ka nga di, madako ini, di ba? Kay smallest man, critical. Di maguti. Sanglitan niya problem, it talks about what is the largest. Okay? So being consistent with the discussion of total internal reflection. Para maintindihan, ipapaliwanag ko pala ha, nga itkarasigon ito nga largest ni smallest hadi. Meaning, di ba? Largest, pwede ko ibutang, largest theta, largest, meaning smallest nga alpha, which is actually this equation. So meaning, maaram kita at alpha is, your theta is just equal to 90 degrees minus alpha. So meaning, kukumpyuton tala ini nga sin theta, nga kundiin it imo mga reflection nga tanan magkakasulod, waray may ma-refract. Okay, amit it sinisiring total internal reflection. So therefore, maara magkita NB is air, NA is that material 1.60. Balik ka na. 1.60 an imo material, tapos an imo air, N an imo B is 1.0, NA is 1.60, constant ini. NB is 1. So therefore we can find that sin alpha is equal to NB1 all over NA, which is 1.60. Now we want to get the theta, so maybe we can say theta is equal to arc sine 1 all over 1.60, and then we can define alpha in terms of 90 minus theta, and then the theta is atong try pag-find. 90 minus theta is actually 90 minus theta is actually equal to arc sine 1 all over 1.60. So we get theta, which is equal to 90 minus arc sine 1 all over 1.60. So amo na niya ani mo largest. Di ba? Ano tim percent largest? May da ka smallest nga alpha, which is amin ang formula nimo alpha, which is the critical angle alpha. So now you can already compute theta to be 90 minus arc sine negative 1 all over 1.60. Okay? We get our calculator. That would be 90 minus arc sine, and then 1 all over 1.60. So the angle, the largest angle, itong angle nga imig kakat, that should be a 51.3. So ibig sabihin, pinakadako ito iya, gumuruguti nga nito ya dida, meaning iningi mo alpha, matikadako. So ibig sabihin, nga tanan nga light na ito magkakasulod, ami to largest.
kay gumuti ka pa nga niton, of course nga tanan nga imo ray is ma-reflect. Amo tinatawag nga total internal reflection. So 51, the answer for theta is 51.3 degrees. Now for letter B, diretso na lang, I think pareho malat nga formula. If the pipe is immersed in water of refractive index 1.33, so babalyuan talan nga 1 in 1.33. So theta would be equal to 90, letter B na niya, 90 minus arc sine 1 all over 1.60, 1.33 all over 1.60. So your theta would be, palyang ko la, 0.33, that should be a 33.8. 33.8 degrees. Mamay kung iglulusob ni mga tubig, meaning tubig iti mo nakapalibot din your NB is water, which is 1.33, na guruguti from the maximum, iti maximum na 33, mas manipis dapat itim kautod. Meaning itim kautod din dapat mas manipis pasiring nga di. Taniyo, pasiring. So mas manipis it kautod kon karig ni mga tubig iti mo light ma-travel ya nga tanan pabalik kanimo plastic nga material. So that's what it means by total internal reflection. Okay? So thank you guys for listening.